वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे। 5वें पारे का छठा रुकू आयत नंबर 70 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहीं से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम। यहाँ पर देखें राल है और यहाँ हा है। हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अविंफिरू। यहाँ पर भी देखें सा है, तो इसको पढ़ेंगे सुबातिन, और यहाँ पे देखें तनवीन के बाद हमज़ा है, तो यहाँ पर इजहार करेंगे। और यहाँ नून साकिन के बाद फ़ा है, तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। फंफिरू सुबातिन अविंफिरू जमीआ व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन। अब यहाँ पर गौर करें, आप इसको सही से पढ़ेंगे। आप देखिए नून साकिन के बाद काफ है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, और यहाँ नून साकिन के बाद लाम है, तो यहाँ पर इदगाम करेंगे, और यहाँ नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे। और यहाँ पर हम रुक गए तो इस ज़बर को साकिन करेंगे, तो पढ़ेंगे कैसे, सुने आप गौर से। मिनकुम लमन लयुबत्तिअन, इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको। व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन फ़इन असाबतकुम मुसीबह, रुकेंगे तो मुसीबह, इस गोलता को हसाकिना बना देंगे, और फिर इयादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वक्फ नहीं है। असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुम माअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअल्लम, यहाँ पर देखें लयक़ूलन्न कअल्लम, इस नून को लाम में दाखिल करेंगे। नून साकिन के बाद लाम है, तो यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। लयक़ूलन्न कअल्लम तकुम बैनकुम, यहाँ देखें नून साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर होगा इक़लाब, यानी इस नून साकिन को हम इस मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु माअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। देखिए फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया। यहाँ पर देखें खाली अलिफ पर हम ज़बर लगाए, क्यों, क्योंकि अलिफ के बाद लाम है। अलिफ के बाद, खाली अलिफ के बाद जब भी लाम आए तो आप उस पर ज़बर लगाएं। अल हयातद दुनिया बिल आखिरह व मन युक़ातिल, देखिए यहाँ पर इदगाम होगा। व मन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। यहाँ पर हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे। नुअतीहि अजरन अज़ीमा। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قریت تا کو وا سے ملائیں گے، قریت الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک. یہاں پر دیکھیں واجعل لنا، اسلام میں داخل کریں گے. یہاں پر جو ہے اسلام کو سائلنٹ کریں گے، یعنی لام نہیں پڑھائے گا. واجعل لنا، واو جیم زبر وج، عین لام، لام زبر عل. واجعل لنا من لدنک. یہاں پر تنوین کے بعد لام، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. من لدنک ولیا، رکیں گے کیونکہ یہاں پر جیم ہے اور لا بنا ہوا ہے تو یہاں پر رکیں گے تو پڑھیں گے ولیا. اور اگر سانس لمبی ہے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں گے ولیوں. پھر تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. ولیوں واجعل لنا من لدنک نصیرا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. یہاں پر دیکھیں سانس ٹوٹ گئی تو کیا پڑھا؟ طاغوت. اس تا کو جو ہے ساکن کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں آپ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد تا پر عارضی سکون آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا. رکیں گے تو کھینچ کر رکیں گے. فی سبیل الطاغوت، اور پھر ملا کر پڑھیں گے تو ہم پھر یہاں پر مد عارض نہیں ہوگا. الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ ہمارا 7واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا اور آیت نمبر 76 ہم یہاں تک پڑھیں گے آج. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.